अस्सलाम वालेकुम। जेएनएन के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1A का कामयाब तजर्बा। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। DGISPR के मुताबिक शाहीन-1A मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है और 900 किलोमीटर तक हदफ का निशाना बना सकता है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि तजर्बे में मिसाइल के मुख्तलिफ टेक्निकल पैरामीटर्स को कामयाबी से जांचा गया। याद रहे कि गुज़िश्ता माह भी पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बाबर का कामयाब तजर्बा किया था। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड वाजिद खान ने वजारत खारजा में वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तान और बरतानिया के माबेन दो तरफा ताल्लुकात, मसला कश्मीर समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन मुंतखब होने पर लॉर्ड वाजिद खान को मुबारकबाद दी। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की फलाह बहबूद हमारी हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद बरतानिया में मुकीम है जो मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लॉर्ड वाजिद खान ने कोरोना की सूरत हाल के बायस बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल से वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डेनियल पर्ल कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने कहा कि अहमद उमर शेख के खिलाफ अगवा और कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। तफसीली फैसले में कहा गया कि इस्तिग़ासा शवाहिद के साथ कत्ल साबित करने में नाकाम रहा। इसने एक पुलिस एहलकार को टैक्सी ड्राइवर बनाकर पेश किया। गवाह बनाए टैक्सी ड्राइवर को मकतूल की शिनाख्त के लिए तस्वीर नहीं दिखाई गई। अदालत उज़्मा ने पाकिस्तानी तारीख के इंतहाई अहम केस के फैसले में लिखा कि हथकड़ी लगा मुलजिम एतराफ़ जुर्म भी करे तो भी इसकी कोई हैसियत नहीं। कत्ल की पेश की गई वीडियो में मुलजिमान की शनाख्त नहीं हो सकी। कत्ल की असल वीडियो पुलिस से जानबूझकर छुपाई गई। असल वीडियो क्लिप मिल जाता तो फरांसी कराया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेनियल पर्ल के अहले खाना की वजह से तफ्तीश में खामियां सामने आई। तारीखी फैसले में कहा गया कि अदालतों का काम तफ्तीशी नुकास को दूर करना नहीं, इस्तिग़ासा की तमाम कहानी शुकूक व शुबहात से बड़ी पड़ी है। जस्टिस यही आफरीदी ने 3 रुकनी बेंच के फैसले से इख्तलाफ किया। पाक भारत ब्रिगेड कमांडर्स की फ्लैग मीटिंग का इनेकाद मकसद DGMOs के माबेन LOC इनेकाद पर अमल दरामद के लाहे अमल का जायजा लेना था। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के माबेन ब्रिगेड कमांडर्स की सतह की फ्लैग मीटिंग रावलाकोट पूंछ क्रॉसिंग पॉइंट पर हुई। याद रहे कि दोनों मुल्कों के माबेन ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं, जबकि पाकिस्तान शुरुद्दीन से मामलात को मुज़ाकरात के हल मेज़ पर हल करने का ख्वाह है। और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। 140 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। टैक्स कानून में 75% से दायद तरमीम की गई। 62 इदारों को क्रेडिट टैक्स की सहूलत दी गई। ऑर्डिनेंस के जरिए फिल्म के लिए टैक्स छूट खत्म। फ्रेश ग्रेजुएट्स को हासिल टैक्स छूट भी वापस ले ली गई। कारोबारी मकामात पर NTN कार्ड आवेदन करना लाजमी करा दे दिया गया। खिलाफ वर्जी पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से मुतालिक टैक्स छूट बरकरार रहेगी। 1 जनवरी से नई ऑयल रिफाइनरी लगाने पर टैक्स आयद होगा। दरसी किताबें छापने वाले भी टैक्स नेट की जद में आ गए। और नून लीग नाकाम, यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन लीडर सेनेट मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए नून लीग के आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से 21 सेनेटर्स के दस्तखत के साथ दरख्वास्त जमा कराई गई, जबकि यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त पर 30 सेनेटर्स के दस्तखत थे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने दरख्वास्तों की तस्दीक और दीगर कार्रवाई मुकम्मल की, जिसके बाद सेनेट सेक्रेटरीट ने यूसुफ रजा गिलानी की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाना PDM के अगराज और मकासद से इनहराफ है, उनको बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। एहसन इकबाल ने कहा, सब जानते हैं BAP सेनेटर्स किन के कहने पर वोट देते हैं। जाती उम्र में नाश्ते की दावत के बाद नून लीग की रहनुमा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को अपनी मजबूरी बयान करती तो अपोजिशन लीडर का ओहदा इन्हें दे देते। ANP ने भी गिलानी के लिए वोट दिया। मामला PDM की सतह पर उठाएंगे। इनका मज़ीद कहना था कि PDM के अगरात व मकासद से बेवफाई करने वाले बहुत ज़्यादा नुकसान में रहेंगे और इसे बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। 50 साल से ज़ायद अफराद कोरोना रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना था कि मुल्क में 50 साल से ज़ायद अफराद की रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू होगी। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन पहले से जारी है। 50 साल से ज़ायद उम्र की रजिस्ट्रेशन के लिए हौसला अफजाई की जाए। और मुआवन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान ने कहा कि 29 मार्च से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ हो रहा है, जिसके दौरान 5 साल तक के 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी।
اسلام آباد میں پولیو کی تقریب سے خطاب میں معاون خصوصی برائے صحت فیصل سلطان کا مزید کہنا تھا کہ فرنٹ لائن ورکرز گھر گھر جا کر مہم کو کامیاب بنائیں گے۔ مہم میں 2,85,000 فرنٹ لائن ورکرز حصہ لے رہے ہیں۔ کورونا احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے مہم چلائی گئی ہے۔ تمام پاکستانی قومی فریضہ سمجھتے ہوئے مہم کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کریں۔ پنجاب یونیورسٹی نے BA/BSc کے امتحانات ملتوی کر دیے۔ امتحانات 2 ماہ کے لیے مؤخر کیے گئے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے BA/BSc کے امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ ڈنر میٹنگ میں کیا گیا۔ BA/BSc کے امتحانات 1 اپریل 2021 سے شروع ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹی نے امتحانات مؤخر کرنے سے قبل سرکاری اور نجی کالجز کا سروے کیا۔ کالجز کی بڑی تعداد نے کورس مکمل نہ ہونے کے بارے یونیورسٹی سروے میں آگاہ کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا۔ پولیو کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ پنجاب میں پولیو کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ پنجاب میں پولیو کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے۔ ماحولیاتی نمونے منفی آ رہے ہیں۔ بہتری کے باوجود سخت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی انسداد پولیو مہم میں ڈیپٹی کمشنرز ایسے ہی تندہی سے کام کریں۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان میاں محمد اسلم کا کہنا ہے کہ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق 28 مارچ کو لیاقت باغ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جلسہ مہنگائی، بے روزگاری اور حکومتی ناقص پالیسیوں کے خلاف ہے۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میاں اسلم اقبال کا مزید کہنا تھا کہ مارچ کا مہینہ ہمیں تحریک پاکستان کی یاد دلاتا ہے۔ ایسا پاکستان جہاں آسانیاں ہوں، روزگار اور معاشی استحکام ہو، لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہے۔ بجلی 5 روپے یونٹ مہنگی کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ان حکمرانوں نے بھی ملک کو IMF کے سامنے گروی رکھ دیا ہے۔ سینٹ کے الیکشن نے ظالم اشرافیہ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اور کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث پیپلز پارٹی نے راولپنڈی جلسہ منسوخ کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی لاڑکانہ میں محدود انداز میں منائی جائے گی۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث پیپلز پارٹی نے راولپنڈی جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ کی محکمہ صحت نے بلاول بھٹو کو آگاہ کیا تھا کہ راولپنڈی میں جلسے سے سندھ میں کورونا وائرس پھیلنے کے خدشات ہیں۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قیادت نے بھی جلسہ منسوخ کرنے پر اتفاق کر لیا، جبکہ سندھ میں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی محدود انداز میں منائی جائے گی۔ عوامی مفاد کے لیے جس سے بھی اشتراک کرنا پڑا کریں گے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اشتراک پر یقین رکھتی ہے۔ PDM جمہوریت کی بجائے بحالی کے لیے کام کر رہی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ DMC کورنگی آج سے 6 ماہ قبل MCM کے پاس تھی۔ سندھ حکومت کا ایڈمنسٹریٹر آنے کے بعد کورنگی کی سڑکیں اور پارکس بہتر ہو رہے ہیں۔ کتوں کو مارنے کی ذمہ داری MPS کی نہیں، یہ میونسپل اداروں کی ذمہ داری ہے۔ وزارت توانائی کا آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے فرانزک آڈٹ کا فیصلہ۔ آڈٹ کے ذریعے جون 2020 میں پیٹرولیم بحران میں ملوث کمپنیوں کا پتہ لگایا جا سکے گا۔ فرانزک آڈٹ کے حوالے سے پیٹرولیم ڈویژن نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو خط لکھ دیا، جس میں کابینہ کی 16 مارچ کی ہدایات کا حوالہ دے کر آڈٹ کی ہدایت دی گئی ہیں۔ TORs کی آڈیٹر جنرل کو کمپنیوں کی تمام تفصیلات کا جائزہ لینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ کن کمپنیوں نے ذخیرہ اندوزی کی اور کس نے کتنا پیسہ کمایا۔ عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے $60 کروڑ قرض منظور۔ رقم غربت میں کمی، وسیلہ تعلیم اور نشو و نما پروگرام کے لیے خرچ کی جائے گی۔ عالمی بینک کے اعلامیے کے مطابق $60 کروڑ قرض کی رقم احساس پروگرام کے ذریعے غربت کے لیے استعمال ہوگی۔ رقم وسیلہ تعلیم پروگرام اور نشو و نما پروگرام کے لیے بھی خرچ کی جائے گی۔ اعلامیے میں مزید بتایا گیا کہ پاکستان کو بجٹ سپورٹ کے طور پر مجموعی طور پر تقریباً $2 ارب کی رقم جاری کی جا چکی ہے۔ اور روپے نے پھر برلی اڑان، ڈالر تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروباری اختتام پر انٹر بینک میں $1 کی قدر مزید 42 پیسے کم ہو گئی، جبکہ ڈالر 154.59 روپے تک آ گیا۔ اسی طرح اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 50 پیسے کم ہو کر 155.20 روپے تک آ گئی۔ یاد رہے کہ گزشتہ چند ماہ دوران روپے کی قدر میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور IMF سے پاکستان کے لیے $50 کروڑ اور ورلڈ بینک سے $60 کروڑ قرض کی منظوری کے بعد روپے کی قدر مزید مستحکم ہو رہی ہے۔ امریکہ طالبان فوجی انخلاء کا معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ جو بائیڈن کا منی کے بجٹ اگلا سال افغانستان سے فوجیں نکالنے کا انتیا۔ وائٹ ہاؤس میں دوران بریفنگ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ 1 مئی کی ڈیڈ لائن تک افغانستان سے نکلنا مشکل ہے۔ انخلاء سے متعلق نیٹو اتحادیوں اور دوسرے ممالک سے مشورے کر رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں دیر تک رکنے کا ارادہ نہیں۔ 2022 میں نیٹو افواج افغانستان میں نہیں ہوں گی۔ اور احساس پروگرام کے تحت مزید 11 پناہ گاہیں کھول دی گئیں۔ پناہ گاہوں میں یومیہ 500 کے قریب افراد کے مفت کھانا اور رات کے قیام کے لیے 100 بستر کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔
एहसास प्रोग्राम के तहत दिहाड़ीदार मजदूरों और गरीब अफराद को मुफ्त खाना और रिहाइश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पनागाहों की तोसी का अमल जारी है। रवां सहमाही के दौरान मुल्क भर में मजीद 11 पनागाहें खोल दी गई हैं। कराची में 5, बलोचिस्तान 4, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक पनागाह खोल दी गई है। पनागाहों में योमिया 500 के करीब अफराद को मुफ्त खाना फराहम किया जा रहा है, जबकि 100 मजदूरों के लिए रात के क़याम की सहूलत मौजूद है। रावलपिंडी सदर पुलिस ने हवाई फायरिंग की वीडियो बनाकर इसकी तशहीर करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम शेर असलम खान को वायरल होने वाली वीडियो के जरिए शनाख्त करके गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़ैनब से ज्यादती का और कत्ल का मामला। रावलपिंडी पुलिस ने 3 मुलजिम बाबर मसीह, अदनान और अनिका को अदालत में पेश कर दिया। 2 मुलजिमान बाबर मसीह और अदनान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुलजिमा अनिका को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमान को सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में पेश किया गया। खबर है पाकपतन से, जहां पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लीगी MPA और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमे में साउंड सिस्टम एक्ट की दफात भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के MPA मियां नवीद अली ने कोरोना SOPs की दर्जियां उड़ाकर रख दी। निजी मार्की में ओवरसीज कन्वेंशन के अख्तिताम पर मुस्लिम लीग नून के MPA मियां नवीद अली समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ थाना सिटी पाकपतन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक 14 से 1500 के मजमे में कोरोना SOPs को नज़रअंदाज किया गया और साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। और आखिर में खबर है करोड़ पक्का शहर से, जहां पर मेन चाहरा अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जिले इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। रोड पर बड़े खड्डे हादसात का बायस बन रहे हैं। शहरी सरापा एहतजाज हैं। दुनियापुर रोड मेलसी चौक 3 साल से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं और सड़क की खस्ता हाली की वजह से गाड़ियों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया मफलूज होकर रह गई। इंतजामिया को चाहिए कि वो रोड की मुरम्मत करवा कर आवाम को कुछ सहूलत फराहम करे। और JNN से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।